آموزش زبان فرانسه به روش نصرت. Vous habitez à Orléans, n'est-ce pas? Oui, et je travaille aussi à Orléans. Depuis quand? Depuis 2 ans. Je travaille à Orléans depuis 2 ans chez IBM. Et avant, où est-ce que vous avez travaillé? Avant, je n'ai pas travaillé. Ah bon? Nous avons passé 5 ans en Italie. Et là-bas, vous n'avez pas travaillé? Non, je n'ai pas travaillé en Italie. در این مکالمه شما شنیدید Nous avons passé 5 ans en Italie. که به این معناست که ما 5 سال را در ایتالیا گذراندیم. Écoutez encore une fois cette conversation. Vous habitez à Orléans, n'est-ce pas? Oui, et je travaille aussi à Orléans. Depuis quand? Depuis 2 ans. Je travaille à Orléans depuis 2 ans chez IBM. Et avant, où est-ce que vous avez travaillé? Avant, je n'ai pas travaillé. Ah bon? Nous avons passé 5 ans en Italie. Et là-bas, vous n'avez pas travaillé? Non, je n'ai pas travaillé en Italie. شما دارید با یکی از همکارانتان صحبت میکنید. Comment demande-t-il? الان کجا زندگی میکنی؟ Où est-ce que vous habitez maintenant? Où habitez-vous maintenant? Répondez. الان دارم زندگی میکنم در Orléans. Orléans. Maintenant, j'habite à Orléans. ولی قبلا در مارسی زندگی میکردم. Mais avant, j'ai habité à Marseille. Mais avant, j'ai habité à Marseille. شما چطور؟ شما کجا زندگی میکنید؟ Et vous, où est-ce que vous habitez? Et vous, où habitez-vous? من در Nancy. با خانوادم زندگی میکنم. J'habite à Nancy avec ma famille. Avec ma famille. ما در آنجا زندگی میکردیم. تکرار کنید. ما در آنجا زندگی میکردیم. Nous y habitons. ما 3 سال است که در آنجا زندگی میکنیم. Nous y habitons depuis 3 ans. Nous y habitons. Nous y habitons depuis 3 ans. خانوادت هم اونجا رو دوست دارن؟ Nancy. Est-ce que votre famille aime Nancy? Votre famille aime Nancy? آره بچه ها معمولا میرفتن به شهر. Oui, les enfants vont souvent en ville. Maintenant demandez. کجا کار میکردی؟ Où est-ce que vous travaillez? Où travaillez-vous? آیا شما کار میکردید در Orléans. Est-ce que vous travaillez à Orléans? Vous travaillez à Orléans? الان نه ولی قبلا اونجا کار میکردم. Pas maintenant, mais j'y ai travaillé avant. J'y ai travaillé avant. Pas maintenant, mais j'y ai travaillé avant. Répétez. در بانک شهر. À la Citibank. À la Citibank. À la Citibank. ولی الان کار میکنم در Nancy. Mais maintenant, je travaille à Nancy. Mais maintenant, je travaille à Nancy. ولی قبلا کار میکردم در Orléans. در بانک شهر.
Avant, j'ai travaillé à Orléans, à la Citibank. Avant, j'ai travaillé à Orléans, à la Citibank. Comment dites-vous? خیلی جالبه. C'est intéressant. وقتی میخواهید به بازه‌ای از زمان اشاره کنید چطوری فعل بود را میگویید؟ Était. Était. Il dit. اون جالب بود. C'était intéressant. C'était intéressant. Comment dit-on? کار من خیلی جالب بود. Mon travail était vraiment intéressant. الان کارم کمتر جالبه. Maintenant, mon travail est moins intéressant. Moins intéressant. Dites. پسرم هم کار میکرد در. Mon fils aussi a travaillé à Orléans. Mon fils aussi a travaillé à Orléans. اما کار او Mais son travail زیاد جالب نبود. n'était pas intéressant. N'était pas intéressant. Essayez de dire. الان کارش بیشتر جالبه. Maintenant, son travail est plus intéressant. Plus intéressant. الان توی کار خیلی جالبیه. Il a du travail très intéressant. بعد همکارتان میپرسد تکرار کنید. پسرتان چند سال دارد؟ Dites, quel âge a votre fils? Dites, quel âge a votre fils? چند سالشه؟ Quel âge a-t-il? Quel âge a-t-il? Répondez. اون 28 سالشه. Il a 28 ans. اون واقعا 28 سالشه؟ Il a vraiment 28 ans? Il a vraiment 28 ans? آره و اون دوتا هم بچه داره. دوتا پسر. Oui, et il a 2 enfants, 2 garçons. چند سالشونه؟ Quel âge? Quel âge? هنوز خیلی کوچیکن. Ils sont encore très petits. Ils sont encore très petits. Maintenant, demandez à votre ami s'il a des enfants. Est-ce que vous avez des enfants? Avez-vous des enfants? Comment dit-on? دختر. Fille. Une fille. Il répond. من دوتا دختر دارم. J'ai 2 filles. J'ai 2 filles. Comment dit-on? دختر تو. Votre fille. Dites. دخترانت. Vos filles. اونا بزرگ شدن درسته؟ Elles sont grandes, n'est-ce pas? Grandes. آره الان جفتشون با هم تو مارسی زندگی میکنن. Oui, elles habitent ensemble à Marseille.
میتونی اونا رو ببینی؟ Est-ce que vous les voyez souvent? Vous les voyez souvent? Comment dit-on? تو منزل ما. Chez nous. همچنین به معنای در منزل ما هم هست. در این درباره دو تا دختر صحبت میکنید. او میگوید آره اونا اغلب میاد خونه من توی پاریس. Oui, elles viennent souvent chez nous à Paris. Chez nous. Dites. من دو تا پسر دارم. J'ai deux garçons. J'ai deux garçons. بگویید یکی از پسران 8 سالشه. Un fils à 8 ans. Un fils à 8 ans. Dites que vous avez aussi un grand-fils de 14 ans. J'ai aussi un grand-fils de 14 ans. De 14 ans. De 14 ans. J'ai aussi un grand-fils de 14 ans. در فرانسه شما میگویید یه پسر 14 ساله. تکرار کنید. Un fils de 14 ans. Un fils de 14 ans. بگویید شما یه پسر 14 ساله دارید. J'ai un fils de 14 ans. من کمی وقت دارم. Peu de. J'ai peu de temps. J'ai peu de temps. همینطور کار زیادی. Et beaucoup de travail. برای نسبت دادن به یه بازه زمانی چطور یک نفر میگوید شما داشتید؟ Vous aviez. Aviez. Vous aviez. من داشتم. J'avais. قبلا کلی وقت داشتم. Autrefois, j'avais beaucoup de temps. Autrefois, j'avais beaucoup de temps. همینطور بچه هم نداشتم. Et je n'avais pas d'enfant. قبلا وقت سفر کردن داشتم. De voyager. Autrefois, j'avais le temps de voyager. J'avais le temps de voyager. یه ماشین خیلی سریع داشتم. J'avais une voiture rapide. Une voiture rapide. همینطور کار کمتری. Et j'avais moins de travail. Il dit. الان شما زندگی میکنید در؟ Nancy. Maintenant vous habitez à Nancy. الان خیلی کار میکنید. Maintenant vous travaillez beaucoup. و همینطور وقتی برای سفر کردن ندارید. Et vous n'avez pas le temps de voyager. Comment dit-on? پسرتان. Votre fils. Il dit. و اکنون پسرتان بزرگ شده. Et maintenant vos fils sont grands. Vos fils. C'est vrai.
او میگوید بله درسته. تصور کنید دارید با تلفن حرف میزنید. چطور بهانه میآورید؟ Excusez-moi. Excusez-moi s'il vous plaît. من باید تماس تلفنی بگیرم. Répétez. Je dois téléphoner. Phoner. Phoner. Télé. Télé. Téléphoner. Comment dites-vous? زنگ بزنم یا یه تماس تلفنی بگیرم. Téléphoner. کجا میتونم تلفن بزنم؟ Où est-ce que je peux téléphoner? Répétez le mot. یک تلفن. Un téléphone. Téléphone. Le téléphone. Comment vous dit-il? یه تلفن اونجا هست. Il y a un téléphone là-bas. Dites. بله. Ah oui. ولی دفترچه تلفنم میخوام. Répétez. دفترچه تلفن. Annuaire. Annuaire. L'annuaire. Un annuaire. Dites. دفترچه تلفن. Annuaire. L'annuaire. Un annuaire. من به دفترچه تلفن نیاز دارم. Écoutez seulement. J'ai besoin de l'annuaire. J'ai besoin de l'annuaire. Répétez. من نیاز دارم. J'ai besoin de. Besoin. Besoin de. J'ai besoin de. Comment dites-vous? من نیاز دارم. J'ai besoin de. یا می توانید بگویید من نیاز دارم به. Dites encore une fois. من نیاز دارم. J'ai besoin de. Essayez de dire. من به دفترچه تلفن نیاز دارم. J'ai besoin de l'annuaire. Dites encore une fois. من نیاز دارم. J'ai besoin de. به شماره تلفن. Répétez. Le numéro de téléphone. Le numéro. Le numéro de téléphone. میدونید دفترچه تلفن کجاست؟ به کلمات توجه کنید. Est-ce que vous savez où est l'annuaire? Savez-vous où est l'annuaire? بگویید شما شماره تلفن را ندارید. Je n'ai pas le numéro de téléphone. Dites. من نیاز دارم. J'ai besoin de. شما به دفترچه تلفن نیاز دارید، درسته؟ Vous avez besoin de l'annuaire, n'est-ce pas? اینم دفترچه تلفن. Voilà l'annuaire. بله، اینم از شماره تلفن. Ah oui, et voilà le numéro de téléphone. Essayez de dire. شماره درست یا شماره صحیح. Le bon numéro. Bon. Le bon numéro. Il demande. این شماره درسته؟ Est-ce que c'est le bon numéro?
نه من به یه شماره دیگه نیاز دارم. Répétez. Non, j'ai besoin d'un autre numéro. Un autre numéro. D'un autre numéro. J'ai besoin d'un autre numéro. Comment dit-on? دوباره یا یه بار دیگه. Encore une fois. Encore une fois. Dites. من باید یه بار دیگه تلفن بزنم. Je dois téléphoner encore une fois. من به یه شماره دیگه نیاز دارم. J'ai besoin d'un autre numéro. به دفترچه تلفنم نیاز دارید؟ Est-ce que vous avez besoin de l'annuaire? Avez-vous besoin de l'annuaire? دوباره به دفترچه تلفن نیاز دارید؟ Est-ce que vous avez besoin de l'annuaire encore une fois? Vous avez besoin de l'annuaire encore une fois? دفترچه تلفن. L'annuaire. Où est-il? Où est-il? Où est-il? نسبت بدهید به دفترچه تلفن بگویید اینجا بود درسته؟ Il était ici, n'est-ce pas? آره ولی الان دفترچه تلفن کجاست؟ Oui, mais où est l'annuaire maintenant? و شماره تلفن کجاست؟ Et où est le numéro de téléphone? خب پس اشکالی نداره بعدا میتونم تلفن کنم. Alors d'accord, je peux téléphoner plus tard. D'accord. Comment dit-il? نظرت چیه بریم؟ یا اگه بریم؟ Si nous allions, نظرت چیه بریم یه قهوه بخوریم؟ si nous allions prendre un café. Si nous allions, اگه قهوه بخوریم؟ Écoutez et répétez. اگه بخوریم یا اگر میل کنیم؟ si nous prenions, 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 si nous prenions, نظرت چیه یه قهوه بخوریم یا یه قهوه ایمیل کنیم؟ si nous prenions un café. Si nous prenions un café. چرا که نه؟ Pourquoi pas? تصور کنید در یک رستورانید و میخواهید تماسی تلفنی بگیرید. Supposez que vous êtes au restaurant et que vous voulez téléphoner. از گارسون چطور میپرسید؟ میتونم یه تماس تلفنی بگیرم؟ Est-ce que je peux téléphoner? Oui, bien sûr. Il y a un téléphone là-bas. ازش تشکر کنید. Merci. Merci beaucoup, monsieur. مطمئن نیستید که شمارتون درسته یا نه. ازش دفترچه تلفن بخواهید. Est-ce que vous avez un annuaire? Avez-vous un annuaire? Attendez. Non, je suis désolé. او میگوید کمی صبر کنید. نه متاسفانه ندارم.
به او بگویید که شماره تلفن ندارید. Je n'ai pas le numéro de téléphone. بعد دوباره تصحیح میکنید. بگویید راستش یه شماره تلفن دارم. J'ai un numéro, ولی این شماره درست نیست. mais ce n'est pas le bon numéro. Alors vous devez aller à la poste. او میگوید خب پس باید برید به دفتر پستی. Répétez. به دفتر پستی. À la poste. Poste. La poste. À la poste. خب پس باید برید به دفتر پستی. Alors vous devez aller à la poste. À la poste. یه دفترچه تلفن در دفتر پستی هست. Il y a un annuaire à la poste. اونجا میتونید تماس تلفنی هم بگیرید. تکرار کنید. Et là? Et là, vous pouvez aussi téléphoner. Là. Et là, vous pouvez aussi téléphoner. Demandez. دفتر پستی کجاست؟ Où est la poste? اداره پست زیاد از اینجا دور نیست. La poste n'est pas loin d'ici. مستقیم میرید بعد میپیچید سمت چپ. Vous allez tout droit et puis à gauche. و اداره پست اونجاست. Et la poste est là. La poste est là. Merci beaucoup et au revoir.